tei bukhuk song jotono lamsugo ani YouTube channel cooking channel o tini recipe hingkhai gajar ni payas songnai ani tini khorang kongrai wngwi numui tongo aboni bagwi khorang obo hai kosori tongkha ani hingkhe hai phano lumtutui phano ma active tongna bagwi ang continue dana bagwi ma songwi swnamwi tongkha kisa kisa hingkhe ba tini ani recipe hingkhe gajar ni payas songnai first o ang gajar no rogwi nanai gurani bai gajar kaitham namani abo joto ang roknai joto phunukbai rok no rokbai ma rok video lognai singya khai hingkhe obo ang joto rokbai kha iko obo joto rokjak bai mankha hingkhe bono ang butui kisa sebui nanai butui sebiya phano songmano ang khe gajar kisa bahai wngmano hinui bono ang kisa sebui nakha norok muchung khe sebiya phano songdi ang obo hai joto sebui nanai ang gajar norok muchung khe taibo ri mano ang khe kaitham no nakha gajar hingkhe bono joto ang butui obo hai sebui ang khibirinai jate bahai wngmano hinui ang khe sebui nakha hingkhe ang badam kisa add khaina hinui badam kisa ang karai kutungo first o seri nanai norok kaju badam tongkha kaju badam rok add khaidi ang khe kaju badam kurini bagwi ang abo hai normal badam no rikha hingkhe ang dudh swkang songwi nagranai ang liter kaisa dudh rinai oro 500 bokhok kainui ang liter kaisa dudh add khainai o jaga o 500 kaisa rikha tabuk tai kaisa ang add khainai 500 kainui liter kaisa dudh add khaikha o jaga o muchung khe norok powder dudh bai phano songmano ang khe liquid nakha hingkhe bono kaham khe ang low flame khai bono ang aste aste dudh no ang songnai hingkhe dudh mungya sini yango ang badam no swkang khugui nabaigranai joto khukbai kha ang bukha yango ang dudh no obono kaham khe songwi iko ordek dudh ranui thangkha ang kaham khe songkha bono hingkhe tabo ang dudh karinanai gariwai gajar no ang seri nanai direct dudh o khiklai liya ang gajar no swkang seri nanai hingkhe o jaga o chini badam ang add khaina bagwi joto tonbaikha hingkhe first o ghee rwkha oro 2 cup rok wngnai norok muchung khe dara ghee chaya rok ghee hamjaya rok phano kisisa phano rwdi norok ghee bai seriya kari direct bo dudh o rwi songmano ang khe bono swkang seri nanai medium flame tonwi bono ang gajar no kisa songnai hingkhe 5 minute rok kolwi songma pore o jaga o ang gajar ni loge ang badam kisisa ang puila badam khukmano ang add khairinai hingkhe bono tabok kolnai kolwi ang bono 15 minutes rok 5 minute tai 10 minute rok ang bono total fry khainai hingkhe wngbaikha bono ang karinanai alada kaisa mairang o purna tai uisa baksa kha o jaga o ang payas pata rikha jehetu bo payas se songnani hingkhai ang motomna bagwi payas rikha ang first o sana pokha elach kisa rimani ang phunukliya abo hingkhe norok elach ruinani hingkhe o jaga o ang tabuk dudh kutung hingkhe gajar khiklai rikha puila no dudh songjak aboni bagwi ang asuk kutung gajar khiklai rikha hingkhe bono ang kaham khe tabuk kolnai gajar bai dudh jate mix wngnai jat obo hai ang kolimang continue kornai medium flame tonwi wngyakhai dudh srabwi thangnai tola o aboni bagwi ang bono iko naikha hingkhe motamuti prai wngkha ani bo payas munbaikha already hingkhe obo kwchang kaisa kisa ojotnai hingkhe bono ang tophano tai 5 minute rok ang kuturwi tono hingkhe munbaikha ang karikha iko wngkha payas wngkhai bahai bo wngjakha ani recipe norok try khai chai naidi tai chajakha hingkhe comment khai di hingkhe subscribe khaina tapok di jotono no hambak.